Znači, da bi sam situaciju. Trenutno se nalazimo ovdje bukvalno u muzeju, u Wolfsburgu i ovdje bukvalno imaju svačega. Iza mene se nalazi jedna kapsula kroz koju idete, delite bukvalno kao da se vrtite, zapravo se ne vrtite, nego je to vizualni efekat. I evo se nalazim kod jednog akvarijuma gdje žive neke ribe kojima se vide koske bukvalno, koskice im se vide, znači bukvalno su providne. Ljudi, ono što sam samo htio da dodam jeste da pored svakog eksperimenta možete naći tablet na nemačkom ili na engleskom jeziku te možete vidjeti popis samog eksperimenta, to je same pojave. Danas je druga subota u ovom kampu i sljedeće subote idemo kući. I da evo me u delu sa biologijom. Evo ovdje su prikazani zapravo kako se razvija beba u stomaku, bukvalno stadijumi. Deo za biologiju je veoma interaktivan, pre svega ovaj deo za genetiku. Recimo ovdje možete izaberete osobine partnera, znači muškarca i žene, i onda vidite mogućnost prenošenja neke bolesti ili neke karakteristike na decu. Također postoji jedan kviz koji će vam testirati kakvi su geni u vama. Da vam pokažem brzi bukvalno tur ovog kemijskog dela ovdje. Znači, imamo ovdje dve stavke bukvalno. Onda imamo ovdje bukvalno za čekirate svoje ćelije. Ovdje radite nešto sa bakterijama, što je baš cool. Ovdje izolujete džinovske kromozome. Ovdje testirate zapravo količinu šećera u nektaru. I ovdje su enzimi i obljeni. Znači ljudi, kao što sam ranije napomenuo, ovaj muzej je ogroman i ima gomilu sekcija iz različitih oblasti i različitih nauka, tako da se sada upućujemo u oblast matematike, gdje imate isto gomilu spravica i različitih zanimljivosti. Znači ljudi, upravo smo skapirali da ovaj muzej zapravo dva metoda. Znači imate deo za hemiju koji smo malo bavili, za biologiju, za fiziku. Ovdje imamo malo i elektrotehnike, matematiku i stavite nešto. Evo smo u delu elektrotehnike. Odnosno evo ovdje sa strujom. I što je zanimljivo, uvijek imate znači ovdje na laptopu, to jest na tabletu, i na engleskom i na nemačkom, što dobro zvučnije, jer možete da prevedete onda da vidite šta se znači. I imamo prelep pogled na fabriku. Ovaj deo muzeja ja nazivam elektrotehnički deo, nisam tačno najsigurniji, ali opet ima veze i sa električnom strujom, ali i sa fizikom, tako da naravno moramo da ispravljamo kako radi ovaj motor. Ako želite da vidite kako izgleda radijacija, dađete u ovaj muzej, znači, ljudi. Pogledajte radijaciju, bukvalno. Bukvalno možete da vidite radijaciju. I tačno osjeća toplota kako udara u vas, mogu čuo osjećaj. Ej, za kraj sam još jedan stvar. Ovaj narukvice dobijate kad ulazite u muzej, tako da. I sada završeno za ture i vraćamo se nazad. Okej, kakav sam vam utis? Osam od 10. Zanimljivo je, ali kao predugo smo ovdje bili, ja mislim smo Ja sam bio toliko dugo u laboratoriju da sam ostatak muzeja samo protrčao bukvalno i onda, ali laboratorija je bila baš dobra. Super je bilo, super.